Ayan na. Hey, G. Raptulan. Oh, nakangiti oh. May bata kang napangiti. Uy, may dinosaur. That's the only one, G. I told you. There's one. That's the only one. Yeah, look at that. Yeah. What kind of dinosaur is that? Which is Cyclops, oh? Very good stuff. Very good. Very good. Tayo lang pala. Kami lang po dito. May kakalis lang. May kakalis. Thank you. Nako! That's the raptor! Oo nga, ito si G. Maganda rin. Gadya, isa pa. I'm dead. Ah, you're dead. Dito ka. G, dito ka na. Yan, ganun ka na ko. Taas mo kamay mo. Ganyan. Sa bibig. Yan. Good job. Dalawang kamay. Pinipigilan mo kunwari. He's gonna die. Oh. T-Rex. T-Rex. Halika dito na. No, his name is T-Rex. 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 Isa T-Rex. Partner talaga. Galing mo ah. Kuya Ja, galing mo ah. Kaya pala, ano eh. Go. You're back like dino. Wow na. Oh, no. Wow. Red carpet pa. Oh, red carpet sa kakahuyan. Charot. Wala, doon na nga. Hello. Paikot lang eh. Tapos ikot lang dito. Maday. Yung battery nila Ate G. Battery pang sarado na. Solo ka, solo. Wala, gumalaw siya na. Don't run. Go, go, go! Picture! Picture naman. Ayaw niya. Real life. Yeah, run for your life. Baka lang. Oh, siya palang king of the dinosaur. What it says? Pabasa mo kay Ninong. What it says? T-Rex is the king of the dinosaur. Ito pala nak yung nagsasalita. Titiran nga natin. Yun, Feeling ko manok na yung nasa tiyan yan. Ang bagay kasi nung ahas eh. Ayun na, natrap na. Ayun na. Titiran natin. Feeling ko mangangain yan. Ang ganda na kung ano mo yan. Para naman siyang bulag. Oh, they have mini restaurants here. Tapos, dito yung kanilang pottery area. See? The T-Rex. Where's the dinosaur? Wow, look at that nako. Gusto mo mag-paint? Habat lang ng pilik matay. Tinggit. Wala. Ah, wala. Wala ako eh. Ubus yan eh. Ubus. Pulbus.
Seryoso. Wow! Go, Nak! Parang takot na takot, kuya siya. Ang baba lang ng lalaglagan mo eh. Bayan, ang babaw lang yan eh. Chill lang yung isa. Nak, alug-alugin mo! Ayun. Magpedal? Nak, ayun na may iapak. Dito. Here. Yan. Oh, go. Oh, pedal mo, ikot. Babangga na, ikot. Yan, very good. Okay, go. Oh, babangga, dito. Very good pala eh. Oh, galing ah. Oh, liko. Dito. Baliktad. O, babangga ka na. Dito, ito. Binuhat. Go, hila. Hila mo. Save mo ako, di ba? Uy! Lumipad yung T-Rex. Flying T-Rex. Flying and sliding T-Rex. Wow! Ano? Like this. Look. Ewan ko kailan nag-video.